नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ सेप्टेम्बर 11 तारिख गुरुवार। तेज विलंब न कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा गतकाली सुभद्रा योजनार समीक्षा करछंती। एही योजना उपरे समीक्षा कला परे से गणमाध्यम को बड़ सूचना देछंती। तृतीय पर्यायर वंचित होइथिबा 2,85,000 हिताधिकारी को सामिल पाई डोर टू डोर सर्वे हेबो बोली से कहिसेंती। अधिकारी माने आगामी 15 दिन भितरे फील्ड विजिट करी तदंत रिपोर्ट देबे। एथिपाई 2 दिन भितरे अभियोग पोर्टाल खोलिबो। बाद पड़िथिबा हिताधिकारी माने पोर्टाल रे अभियोग करी आउ थरे सामिल पाई आवेदन करि परिबे। श्रीमती परिडा कहिसेंती 15,984 हिताधिकारी मृत हिताधिकारी बाद पड़िथिबा बेले 1,805 जन जीवित अछंती। सेमानंकु मध्य सामिल करा जिवो। अन्यपटे 36,702 हिताधिकारी गाड़ी किनिथिबा जगु बाद पड़िछंती। 21,300 हिताधिकारी आयकर देबारु बाद पड़िथिबा बेले 1,33,691 जन धान बिक्री करी पंजीकरण एवं कृषक भावे पंजीकरण करी बाद पड़िछंती। से बाबदरे तथ्य आसीबा परे मुख्यमंत्रींको सह आलोचना करा जिवो। सुभद्रा योजनारो वंचित योग्य हिताधिकारींको टंका मिलिबो। अनेक योग्य हिताधिकारी महिला सुभद्रा टंका पाइबारो वंचित होइछंती। सेमाने काहीकि वंचित हेले राशन कार्ड अछि कि नाही, केआईसी अपडेट होइछि कि नाही, एभली अनेक तर्जमा करा जिवो। गतकाली एने बैठक अनुष्ठित होइछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांको अध्यक्षतारे लोकसेवा भवन रे एने समीक्षा बैठक होइछि। बैठक पूर्वरु 3 विभाग को महिला और शिशु कल्याण विभाग, परिवहन, खाद्य जोगाण और स्वास्थ्य विभाग को तथ्य मागिथिले। वाणिज्य परिवहन विभाग को 4 चकिया थिबा महिलांको तथ्य मगा जाइथिबा बेले स्वास्थ्य विभाग को मृत हिताधिकारींको तालिका जांच करिवा को कुहा जाइथिला। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाइ दियंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर नेपाल रे चलीथिबा अशांतिर प्रभाव एबे कलिकतार सोनागाछी रे अनुभूत हेउछि। सोनागाछी एशियार सर्वबृहत रेड लाइट अंचल होइथिबा बेले एठारे अनेक नेपाली वंशोद्भूत यौनकर्मी बसवास करती। एबे नेपाल रे राजनैतिक अस्थिरता जगु सेमाने सेमानक परिवार सहित जोगाजोग करि पारु नाहंती। नेपालर राजनैतिक अस्थिरता एवं भयंकर विद्रोहर रूप नेला जे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंगलवार दिन बाध्य होई तांको पदरु इस्तीफा दैछंती एवं कुआडे लुचि पळाइछंती तार पत्ता मिलु नाही। यह ओली सरकार द्वारा लागू करा जाइथिबा विवादीय सोशल मीडिया प्रतिबंधक सहित आरंभ होइतिला, जहा व्यापक जन आक्रोश सृष्टि करितिला। परवर्ती खबर नेपाल रो एक विब्रतकर दृश्य सामना को आसीछि, जेउथरे जैन जिंक हिंसात्मक प्रतिवाद मध्यरे लोकंकु विमान रे उडाण भरिबा समयर दृश्य देखिबा को मिलिछि। एथिरे किछि लोक एक केबल रे झुली रहिथिबार दृश्य देखा जाइछि। भाइराल वीडियो रे दाबी करा जाइछि जे देश रे अशांति समय पलायन करुथिबा नेपाल रो मंत्री एवं सेमानंको परिवार रो सदस्य एथिरे थिले। वीडियो रे देखा जाउछि जे एक सेना हेलिकॉप्टर 3 रु 4 जनंको विमान रे उडाण करुछि, जे माने एक रस्सी साहाय्य झुली रहिथिबा एवं सुरक्षित स्थान को निया जाउथबा देखिबा को मिलिछि। रिपोर्ट एवं दाबी अनुसार सेमाने नेपाली मंत्री एवं सेमानंको परिवार सदस्य थिले, तथापि यही वीडियो को जांच करा जाई पारि नाही। परवर्ती खबर उपराष्ट्रपति निर्वाचन रे सीपी राधाकृष्णन को विपुल विजय परे छुटुछि शुभेच्छार सुओ। एनडीए प्रार्थी को मिलिछि 452 सांसदों को समर्थन। राहुल को भोट चोरी अभियोग एवं घृण्य राजनीतिर कड़ा जवाब देइछंती विभिन्न दलर सांसद। बीजेपी कहला मोदी सरकार को पदक्षेप को मिलुछि सांसदों को समर्थन। सीपी राधाकृष्णन को आशा ठारू 25टी अधिक भोट मिलिछि। राहुल को शिक्षा देवा को क्रॉस भोटिंग कले विरोधी। सीपी राधाकृष्णन को 452 सांसदों को समर्थन मिलिथिबा बेले इंडी मेंटो प्रार्थी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को सपक्ष
ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା ମାତ୍ର 300 ସାଂସଦଙ୍କ ଭୋଟ। ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 776 ଜଣ ସାଂସଦ ମତଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 776 ଜଣ ସାଂସଦ ମତଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ 15ଟି ଭୋଟ ଅମାନ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଚାଲିଥିଲା କ୍ଷୀର ଅପମିଶ୍ରଣ, ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୁଲିସ। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଡି ଝାଟିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସ୍ପଙ୍ଗି ନିକଟ ଏକ ହୋଟେଲ ପଛପଟେ କ୍ଷୀର ଅପମିଶ୍ରିତ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଖବର ପାଇଥିଲା ପୁଲିସ। ପରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ଗୁରୁଡି ଝାଟିଆ ପୁଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କ୍ଷୀର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ କ୍ଷୀର ଅପମିଶ୍ରିତ କରୁଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାରେ କ୍ଷୀର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ି ସମେତ କ୍ଷୀର ଅପମିଶ୍ରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏପରି ଅପମିଶ୍ରିତ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଥିଲା। ମେସିନ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଲୋଡ୍ କରି କ୍ଷୀରକୁ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ଲୁଣ ପାଉଡର ଏବଂ ଏକ କେମିକାଲ ଅପମିଶ୍ରିତ କରି ଦିଆଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କ୍ଷୀର ଗାଡ଼ି ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକର ଏକ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରିଶ୍ମା କପୁରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶିଳ୍ପପତି ସଞ୍ଜୟ କପୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ କରିଶ୍ମା କପୁର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟା ସଚଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୋର୍ଟ ଲଢ଼େଇ। କରିଶ୍ମାଙ୍କ ଝିଅ ସମାଇରା ଏବଂ ପୁଅ କିଆନ କୋର୍ଟରେ ସାବତ ମା ପ୍ରିୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରିୟା କପୁର ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ସଞ୍ଜୟ କପୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପତ୍ରରେ ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରିୟା କପୁରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ କୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ କରିବେ କୋର୍ଟ। ସଞ୍ଜୟ କପୁରଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ମା ରାଣୀ କପୁର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁଅର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଉଥିବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା କିଛି ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। 2003 ମସିହାରେ କରିଶ୍ମା କପୁରଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ। 2014ରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। 2017ରେ ମଡେଲ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ। ତେବେ ଜୁନ 12ରେ ପୋଲ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ମୁହଁରେ ମହୁମାଛି ପଶିଯିବା ପରେ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇ 53 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଜଣା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜନେସ ୱାର୍ଲଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ନେଇ ରହିଛି ଅଜଣା ଓ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାକୁ ନେଇ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଏବେ ଖବର ସାଉଁଟୁଛି। ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଲମ୍ବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହି ଆସିଛି। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆରଏସଏସ ଏବଂ ବିଜେପି ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି। ପେଶାରେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କୋଟି କୋଟି ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ବାବଦରେ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2019ରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ 76 କୋଟି 11,40,166 ଟଙ୍କା। ସେଥିରୁ 7 କୋଟି 31 ଲକ୍ଷର ନଗଦ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ବୀମା, ସେୟାର, ଆଭୂଷଣ ଆକାରରେ ଥିବାବେଳେ 48 କୋଟିର କୃଷି ଭୂମି, 6 କୋଟି 23 ଲକ୍ଷର ଅଣକୃଷି ଜାଗା ରହିଛି। ଏବ୍ୟତୀତ 6 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷର ବ୍ୟବସାୟିକ କୋଠା, 1.5 କୋଟିର ଆବାସିକ କୋଠା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି 2 କୋଟି 36 ଲକ୍ଷର ଲୋନ୍। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇ ବି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ପାଖରେ ନା କାର ଅଛି ନା ଖଣ୍ଡେ ବାଇକ୍। ରାଜନୀତି ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଜଣା ପିସି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ସ୍ପାଇସ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ, ଗୁହନ୍ସ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ମିଲ୍, ପରାନୀ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ସର ମାଲିକ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସକ୍ରିୟ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ।